अबकारी विभाग नुआ गाइडलाइन टेट्रा पैक रे मिलिबो मद टेट्रा पैक रे रहिबो 6टी सुरक्षा लेयर 180 मिलीग्राम पर्यंत मद टेट्रा पैक रे उपलब्ध रहिबो। राज्यर अन्यान्य बेलाभूमि रे ओटीडीसी को बिक्री पई अनुमति मिलिथिबा बेले विभिन्न इको रिट्रीट रे मध्य मद कुड़िया खोला जाई मद बिक्री करा जिवो। अबकारी विभाग नुआ गाइडलाइन टेट्रा पैक रे मिलिबो मद टेट्रा पैक रे रहिबो 6टी सुरक्षा लेयर 180 मिलीग्राम पर्यंत मद टेट्रा पैक रे उपलब्ध करा जिवो। राज्यर अन्यान्य बेलाभूमि रे ओटीडीसी को बिक्री पई अनुमति मिलिथिबा बेले विभिन्न इको रिट्रीट रे मध्य मद कुड़िया खोला जाई सेठारे मद बिक्री पई अनुमति मिलिछि। अरे भाई टेट्रा पैक 2014 मसीह रु पॉलिसी रे अछि। टेट्रा पैक इज नॉट ए न्यू थिंग, इट्स 2014 मसीह से पॉलिसी रे अछि, सेटा कंटिन्यू कर। टेट्रा पैक आज मिलू कि भुवन ओडिसा रे तेणुकर मो कहवा कथा से पॉलिसी रे जोटा टेट्रा पैक पार्टा टेट्रा पैक अछि। जदि केही चाहिबे कोनोसी वेंडर हुंतु कि अब जो मैन्युफैक्चरर से तांकर टेट्रा पैक करिया चाहिए करिवे सेतरे सरकारनकर कोनोसी कथा सेतरे सरकारनकर मना करिवार नाही कि हां करिवार नाही। रेगुलेटरी पार्टा को सरकार गंभीरतार सहित देखती एवं रेगुलेशन ठीक ढंग रे हेले अवैध बिक्री हबो नाही, रेगुलेशन हबो से कथार सेटा होची हमर गोटे प्रायोरिटी। आमर प्रायोरिटी नुहे जे से टेट्रा पैक हो कि काच बोतल हो कि कौन हो से कथाटा को सेटा मैन्युफैक्चरर आउ तांकर वेंडर्स को भितर से माने सेटा को डिसाइड करंती। विभिन्न प्रकार ऑप्शंस अछि, से ऑप्शन भितर सेटा को सेमाने कोन निष्पत्ति नेबे सेटा तांको ऊपर निर्भर करे काना जे व्यवसाय करे आमे ताको पूरा चारियाडू बांधिकी तो काम करेउनी। तो आम कथा होची अवैध बिक्री बंद हबो एवं जो ये जो माने मैन्युफैक्चरर्स अछंती लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर्स से माने गोटे रेगुलेटेड प्रोसेस भितर अत्यंत स्ट्रिक्ट रेगुलेटेड प्रोसेस भितर से माने तांकर बिक्री बटा करिवे, जहा फल रे कि सरकार को पाखरे हिसाब रहिबो से माने कौन करुचंती केते करुचंती एवं कोनोसी प्रकार अन्य अनैतिक काम करुचंती कि नहीं से कथा ताम पाखरे हिसाब रहिबो। तो अबकारी विभाग नुआ गाइडलाइन टेट्रा पैक रे एथर मिलिबो मद टेट्रा पैक रे रहिबो 6टी सुरक्षा लेयर 180 मिलीग्राम पर्यंत मद टेट्रा पैक रे उपलब्ध करा जिवो। राज्यर अन्यान्य बेलाभूमि रे ओटीडीसी को बिक्री पई अनुमति मिलिथिबा बेले विभिन्न इको रिट्रीट रे मध्य मद कुड़िया खोला जाई सेठारे मद बिक्री पई अनुमति रहिछि। सौम्यरंजन साहू सीनियर रिपोर्टर आम सहित जोड़ी संपर्क में अधिक अपडेट पाई। सौम्यरंजन किछ समय पूर्व आम आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रतिक्रिया शुणुले जे जहाँ से कहते 2014 मसीह ये पॉलिसी रे रही जे टेट्रा पैकेट रे मद बिक्री करा जाय परिबो। तो बर्तमान जेहेतु ये गाइडलाइन आसी आपण ठारू जानिया पे चाहिबी कोन टेट्रा पैक रे बर्तमान जो मद दुकानी माने भी मद बिक्री करिवे कोन सेमानक पई बाध्यतामूलक से माने टेट्रा पैकेट रे ही मद बिक्री करिवे। देखो नुआ अबकारी नीति रे टेट्रा पैक नहीं कि जहाँ स्पष्टि आसी बाध्यतामूलक नुह कहीं पूर्व अबकारी नीति रही टेट्रा पैक रे समस्त मद बिकी पारे एवं यही जो नुआ अबकारी नीति आसी उल्लेख कर टेट्रा पैक रे 180 ml पर्यंत मद बिक्री करा नुआ अबकारी नीति स्पष्ट भाव कहुई कि 6 लेयर रहिबो इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग रो सर्टिफिकेट थिबा दरकार। किंतु बड़ कथा होची यार फिजिबिलिटी जे टेट्रा पैक रे काच बोतल बदल रे जो टेट्रा पैक रे मद बिकिवा जदिओ ये परिवेश प्रदूषण दिगु सरकार को चिंता करचंती पुनी पदक्षेप लेवा पई कहउचंती किंतु वास्तविक क्या केते फिजिबल हे परिबो काहेना पूर्व मध्य अबकारी नीति रे रही आसी जे टेट्रा पैक रे मद बिक्री करबा किंतु वर्तमान पर्यंत मध्य या कार्यकारी होई पारने जो माने मद कंपनी गुडी रहिचंती से माने आकु कोठी ना कोठी फिजिबल करि पारि नाहंती जोथि वर्तमान पर्यंत मध्य स्पष्ट भाबे आकु कार्यकारी करा जाई पारिनी। तो ये जदिओ टेट्रा पैक मद बिक्री नहीं कि पूर्व मध्य रही 2026 में जो पॉलिसी आसी नुआ अबकारी नीति आसी से उल्लेख रही टेट्रा पैक मद बिक्री कर 180 ml पर्यंत मद बिक्री कर अर्थात जदि कौन कंपनी चाहिए से 180 ml पर्यंत मद को टेट्रा पैक जरिया बिक्री करेंगे किंतु यह बाध्यतामूलक नहीं। अंपटे आप देखिए नुआ अबकारी नीति जो पॉलिसी आसी जो विभिन्न बेलाभूमि आपण देखिए मद बिक्री अनुमति दिखाई विशेष करके ओटीडीसी माध्यम अनुमति ना पड़ो ओटीडीसी जो फी रही पाखापाखि 75% 75,000 टंका देवाक पड़ो। सबुठ बड़ कथा पूरी बेलाभूमि की छाड़ीदे सरकार अन्य राज्यर अन्य कौन बेलाभूमि मद बिक्री को अनुमति दे पारे और ओटीडीसी माध्यम करने को पड़ो। एथपाई जहाँ फी बाबद को डिपोजिट करने कथा दिज्व किंतु ओटीडीसी जरिया ये पूरा प्रक्रिया को संपन्न करा
ଆମେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଲାଇସେନ୍ସ ନେବାକୁ ନେଇକି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହେଇଥିଲା। ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରାଜସ୍ୱକୁ ବଢେଇବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଯଦି ଓଟିଡିସି ଜରିଆରେ ସରକାର ଚାହିଁବେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଅନୁମତି ଦେଇପାରିବେ, ଓଟିଡିସି ଜରିଆରେ ହିଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଏ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧୀ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ବା ବିରୋଧୀ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିହାତି ଭାବେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ଗୋଟେ ବଡ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏହାର ଭିତରେ ଟିକେ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେମିତି ଇଏ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି ଯେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ରେ 180 ମିଲିଗ୍ରାମ ର ମଦ ରହିବ ବୋଲି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାଚ ବୋତଲରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିଲା ସେହି କାଚ ବୋତଲରେ କେତେ ପରିମାଣର ମଦ ରହୁଥିଲା? ଯେହେତୁ ଇଏ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍, ଏହି ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ର ସେମିତି କିଛି ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେଟ୍ ରହିଛି କି? ସେ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ରହିଛି କି ଗାଇଡଲାଇନ ରେ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଯେ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ ଏବଂ ଯଦି ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ କୁ ଯେହେତୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି ଯଦି କୌଣସି ମଦ କମ୍ପାନୀ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ଜରିଆରେ ମଦ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଗାଇଡଲାଇନ ରହିଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ତାକୁ ଯେ 6 ଲେୟର ବିଶିଷ୍ଟ ସେଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଲେୟର ରହିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ଅବକାରୀ କମିଶନଙ୍କ ପାଖରୁ ଯୋଉ ଅନୁମତି ମିଳିଥିବା ଯୋଉ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡିକ ରହିଛି ଯେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ପ୍ୟାକେଜିଂ କିମ୍ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫୁଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଇଏ ଯୋଉ ଏକ୍ସପାୟରୀ କଥା କହୁଥିଲା ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେଟ୍ ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେଟ୍ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ନୂଆ ନିୟମ କରାଯାଇଛି 180 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦକୁ ଆପଣ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ଜରିଆରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହଁ। ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଚାହିଁବ 180 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଦକୁ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ରେ ଦେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲେ ତାକୁ କାଚ ବୋତଲରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ଦେବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି 6 ଲେୟର ବିଶିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଠି ଲେୟର ଦରକାର। ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଏ ଗାଇଡଲାଇନ କେବେଠାରୁ କାମ କରିବ, ଏହାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ରହିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରୁଛି କି? 1 ଏପ୍ରିଲ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତେଣୁ 1 ଏପ୍ରିଲ ପରଠାରୁ ଏହି ଅବକାରୀ ନୀତି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଅବକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ବା ଅବକାରୀ ଯୋଉ କାମ এই ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଜରିଆରେ ହବ। ତେଣୁ ଇଏ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି 2024 ଆସି ସାରିଛି ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ଯଦି ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବେଳାଭୂମିରେ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ମଦ ଲାଇସେନ୍ସର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତାହା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି ଆସିବା ପରେ ବା 1 ଏପ୍ରିଲ ଠାରୁ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଯଦିଓ ଏହା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଅବକାରୀ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ ରେ ଦୋକାନୀ ମାନେ ମଦ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଟେଟ୍ରା ପ୍ୟାକ୍ 6 ସୁରକ୍ଷା ବିଶିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଲେୟାର ରହିବ ଏବଂ 180 ମିଲିଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଥିରେ ମଦ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ।